मनीष निज नजर भल हेबा दरकार, अन्य नजर तो भगवान भी खराब। हरेला पर ही तार मूल्य जना पड़े, ताहा समय हेउ कि केउ मनीष किंबा केउ संपर्क। कागज कांदी न थाए, किंतु हाँ निश्चय कंदीबार सामर्थ्य रखिଥାଏ। तेणिकी ताहा लव लेटर होइथाउ कि डेथ सर्टिफिकेट होइथाउ किंबा एग्जाम रिजल्ट होइथाउ, दुख आउ धोखा केवल सीए देइपारे जाहाकू निजर हेबार हक दिया जाए। अजणा लोक तो धक्का लगिले भी सरी कही दियंती। कथा हेबार टाइम कि मूड्र आवश्यकता न थाए, दरकार तो केवल निज पाखरे केयर करिबार गुण। जेउठी जीतिबाटा सुनिश्चित, सेठारे केही भी लड़ी परिबे। साहसी तो सीए होइथाए जे हारिब जानी मध्य मैदान छाड़े नहीं। कहूथिबा कथा को सस्ता भावंतुनी। एही कथा ही एमिति दुर्बलता होइथाए जहाँ मनीष को अन्य नजर छोट करि दिए, आउ एही कथा ही अन्य नजर रे बड़ करि दिए। सतरे सी केते भाग्यवान ना, जार प्रेम ताको गुरुत्व भी दिए आउ इज्जत भी करे। केवल काहाकू पाई जेबाकू प्रेम कुहा जाएनी। पाखरे सबुदिन रहिले मनीष दिने विरक्त हो जाइଥାଏ। प्रकृत प्रेम तो ताहा जेउठी सी दूरे थिबे तांको कथा मने पड़ुथिबो। विच्छेदर जंत्रणा हृदय हेउथिबो, आउ तथापि तांको पाई हृदय प्रेम कमु नथिबो। जड़े व्यक्ति तार माँ को बहुत भल पाउथिला, केमिति बा भल न पाइबो। बापा मरी जिबा परी तार माँ बहुत दुख कष्ट करी पुओटी को बड़ करिछि। बापांकर अभाव केबे ताको हेबाकू देइनी। दिने से ही माँ मरीगला। व्यक्ति जनक दुखरे भांगीगला। तार स्त्री एवं दुईटी पिला भी थिले। दुखरे भांगिथिबा व्यक्ति जनक एबे कामरे ठीक से मन लगाइला नाही। सेथिपई पूर्व अपेक्षा एबे रोजगार भी कमीगला। टिके टिके कथारे रागी जिबा चिड़ीबा एहीपरि व्यक्ति जनक करुଥାଏ। स्त्री को भल पाइबा तो दूर कथा, एबे सी तार स्त्री सह ठीक से कथा भी हो न थाए। स्त्री जनक भारी चिंता रे थाए। दिने सी जड़े साधु बाबा को भेटिला एवं निजर दुख एवं समस्या जणाइला। बाबा कहिले, मु तुम समस्यार समाधान करि परिबी, किंतु ता पई जहा दरकार ताहा मो पाखरे नाही। स्त्री जनक कहिले, मते कहंतु मु आनी देबी। बाबा कहिले, देख झियो, यही जिनिस आनिबा बहुत कष्ट। स्त्री जनक कहिले, जेते भी कष्ट हेउ पछे मते कहंतु, मु निश्चय आनी परिबी। मु मो स्वामी को पूर्व भली पाइबा पाई किछि भी करि परिबी। बाबा कहिले, ठीक अछि, मते गोटिए बाघर निश दरकार। स्त्री जनक कहिले, एहाको पाइबा तो सतरे कष्ट, किंतु से एथिपाई राजी मध्य होइगला एवं कहिला, मते आज्ञा दियंतु महात्मा, मु निश्चय नहीं आसिबी। जंगल रे अनेक दिन बुलिबा परी से यह जानिगला कि एठारे कौनसी मृत बाघ नाही। सेथिपाई मते गोटिए जीवंता बाघ ठारू ही निश आनिबाकू हेबो। दिने सीए जिबे बाघ को खोजुथाए, सेतेबेली बाघर रड़ी शुणी डरी जाई घर को चली आसिला। पुणी गोटे उपाय बाजिला। सी तार परदिन सकाळु सकाळु किछि मांस नहीं जंगल को गला एवं बाघ रहुथिबा स्थान ठारू किछि दूर रे सेही मांस को फिंगिला। बाघ मांस को बेस खुशी रे खाइला। बाघर किंतु संदेह हो जाई थाए कि ता आख पाखरे केही जणे मनीष निश्चय अछि, नहले ताको एते स्वादिष्ट मांस किए बा देबो। स्त्री जनक एबे नीति दिन बाघ पाई मांस नहीं जाए। दिने बाघ से स्त्री लोक को देखिला। एमिति किछि दिन भितरी से माने सांग होई गेले। दिने बाघ को सी तार इच्छा जणाइला एवं बाघ मध्य निजर मित्रता को रक्षा करबा पाई ताकू तार गोटे निशटिए देला। स्त्री लोकटी सेही निश को नहीं बाबा को देई कहिला, एई बाघ निश को नियंतु महात्मा एवं मोर स्वामी को पूर्व भली ठीक करि दियंतु। बाबा सेही निश को दूर को फिंगी देले। स्त्री जनक आश्चर्य होई कहिले, बाबा मु एते कष्ट करी एहा पाइथिली, किंतु आपण ताको फिंगी देले। बाबा कहिले,
ବାଘଠାରୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିନ, ବରଂ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତାର ନିଜର ହେଲ। ତାପରେ ସେହି ବାଘ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଦେଲା। ଝିଅ, ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ବି ଭରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମା'କୁ ହରାଇ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ। ସିଏ ବଳେ ବଳେ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେବେ ତୁମକୁ ବୁଝିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସାର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଆଶା କରୁଛ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତିଆରି କର। ତାପରେ ସେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ କିଛି ଆମରି ହାତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ହାତର ରେଖାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାତର କର୍ମରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତା ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଫଳର ଆଶା ରଖିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏତିକି କର, ସିଏ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେବେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଅତି ନିଜର ହୋଇଯାଅ। ତା'ର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ତା'ର କେୟାର କର, ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ତାକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଯେବେ ଏକଥା ଲାଗିବ କି ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଆଡ଼ୁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ଦେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ତୁମର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ନିଅ କି ଯେମିତି ତାର ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ସିଏ ବି ତ ମଣିଷ ନା, ତାର ବି ତ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ନା। ତୁମେ ତାଠାରୁ ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହଟ୍ ହେବ। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଅବଜର୍ଭ କର, ଦେଖିବ ସିଏ କେମିତି ତୁମକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଯଦି ଏକଥା ପଚାରେ କି ତୁମେ ତାଠାରୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଗଲ, ତେବେ ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ରାଗିକି ଉତ୍ତର ଦିଅ କି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜି ନଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି କହି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ବେଳେ ବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଭୁଲ କ'ଣ ନ ଜଣାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେମିତି ସିଏ ସବୁ ଭୁଲ ନିଜର ହିଁ ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସିଏ ତୁମକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମାଅ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କର। ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେମର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜିତା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାସ୍ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ମିଳୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।